Vanaand in die nuus, die moederstad beskryf die feestyd se minstens 14 brande as verbuisterend. Borgtog van R4.000 toegestaan aan 2 tienerseuns wat glo verlede week 'n 15-jarige meisie verkragt het. Goeienaand, dit is tyd vir die nuus in Afrikaans. Reddingswerkers in Ladysmith het op die liggame van nog 5 vloedslagoffers afgekom. Die dodetal van die ou Kersaand-oorstromings in die KwaZulu-Natalse dorp is nou 11. Swaar reën en vratsoorstromings het Ladysmith Sondag aand getref en erge skade aangerig. Voertuie is weggespoel, huise was onder water en infrastruktuur is beskadig. Verskeie reddingsspanne, sowel as die polisie se hondeeenhede, soek reeds 5 dae lank na vloedslagoffers. Die woordvoerder van die IPSS soek- en reddingsspan, Samantha Merrick, sê die 60 reddingswerkers en 12 snuffelhonde gaan aanhou soek. In Junie en September vanjaar is die Weskaap ook getref deur ongekende oorstromings. 11 mense onder wie 4 kinders is dood in die 2 gevalle van weeruiterstes. Hele gemeenskappe is van die buitewêreld afgesny toe paaie weggespoel het. Volgens die jongste skattings beloop die skade meer as R500 miljoen. 'n reeks koue fronte het die Weskaap getref tussen 14 en 19 Junie. Oorstromings het ontwrigting gebring en ganse gemeenskappe in chaos gedompel. Citrusdal is omring deur water nadat stroom en riviervlakke so gestyg het dat inwoners dit nie kon oorsteek nie. Die provinsiale rampbestuur-owerheid moes alles in die stryd werp te midde van oorweldigde plaaslike munisipaliteite. Talle gemeenskappe in die provinsie het die ergste weer beleef in dekades. Very, very cold. It's wet. Our houses is full of water, and it's bitter. I don't have warm clothes, don't have home. Anything is bad here, and you see now it's mobile. And then I'm so grateful for givers to give it for everyone who can. Verskeie groepe het hulp verleen, insluitend die welwillendheidsorganisasie Gift of the Givers. With it rain or storm, we have to get at least something across to assist those people, because the next few days are not looking good for the people on that side. So it's not only this area. Neighbouring towns like Vredendal, Klein Willem, Wuppertal are also requiring assistance. Those calls are coming through at the moment. Die kou het voortgesleep en in September het die weerdiens 'n vlak 6 waarskuwing uitgereik vir uiterse weer. Die N2 hoofweg by Botrivier is weggespoel weens die rekordneerslae. McGregor, naby Robertson in die Langeberg munisipaliteit, was dae lank van die buitewêreld afgesny. Then the dam broke and suddenly we were an island and we were trapped in a house and they had to come and rescue us. We would not, even when it started to flood in the front, there was no way of us to getting out. Meer as 150 paaie was algeheel of gedeeltelik onbegaanbaar. Voorlopige skadeberamings in die gebied se landboubedryf is meer as R1,4 miljard. Die Weskaapse regering het 5 jaar gelede belê in munisipale padherstelspanne. Dit het gebleik om 'n uitstekende besluit te wees toe herstelwerk dadelik kon begin. You would have been tender processes, supply chain processes, even within a disaster environment, whereas here we have our own team. On the 25th, the rain started pouring down. By that weekend, we had technical assessments. The week after that, you started seeing machines move in here. So, in 21 days later, here we are. Wetenskaplikes voorspel reeds 'n geruime tyd ernstige weerverandering as gevolg van klimaatsverandering. Die Weskaapse regering sê klimaatsverandering is die spulpunt waarom alle toekomsbeplanning sal wentel. We've got to be absolutely mindful of the impact of climate change. And I think this has shown us that climate change is definitely alive and well in this province and bringing about a massive change to how we live. And of course, it's got to bring about a massive change on how we rebuild. Die eerste van die 2 weergebeure is tot 'n ramp verklaar deur die nasionale regering wat noodbefondsing meer toeganklik gemaak het. En ons bly in die Weskaap, humanitêre organisasies in Kaapstad sê hulle het sedert die begin van die feestyd op 14 brande in informele nedersettings in die stad gereageer. Die meeste brande is deur stormsterk wind en warm weerstoestande vererger. Duisende hektaar veld is verswelg in die Simonstad en Glenkernbrand wat dae geneem het om onder beheer te bring. Dit was 'n somber Kersfees vir inwoners van Jimse Bos.
Baie het maandag in die vroeë oggendure wakker geskrik toe hulle strukture vlam gevat het. Meer as 60 plakkershitte is in puin gelê en meer as 300 mense is dakloos gelaat. Kersfees is eintlik 'n dag waar jy moet baie gelukkig is en spandeer saam met jou familie. Maar bij ons was Kersfees 'n baie ongelukkige dag. Ons was baie hartseer. En ek glo vir die nuwe jaar, dan gaat ons nog altyd hartseer wees. Because why? Ons het niks vir niks. Ons het alles verloor. I heard about the fire, but I was not around here. But I told myself that my ID is next to me. But what I'm saying again, the ID is next to me, but in my house, if it can burn down, who's going to help me? No one going to help me. Who's going to fire? I'm going to sit outside maybe. Noodbystand word tans aan 'n aantal informele nedersettings in Kaapstad gelewer. Dit sluit in Imisamoyeto in Houtbaai, Dunoon en Hillview naby Lavenderdale. On Christmas Eve, we received the first call from Hillview Informal Settlement. As you said in your introduction, that gale force winds. Within a few minutes, 600 people were displaced. 4 to 5 firefighters had to be hospitalized in Hillview. While we were busy at that informal settlement, we got a call from this informal settlement asking us to rush through. There's about 80 structures on fire. These people has lost everything. As the lady before us said, the emotion the children are going through of not are spending Christmas not with a roof over their head, going into New Year, not where their next meal is coming from. Owerhede het die omvang van die seisoen se brande as verbuisterend beskryf. Bykomende hulpbronne is ingespan om die bergbrand wat in Simonstad ontstaan het onder beheer te bring. Staatsowerhede sê menslike foute en of nalatigheid kan nie uitgesluit word nie. Ons sien definitief aktiwiteit wat ons sterk laat vermoed dat daar aktiewe brandstigting is. Ons het in vorige jare ook so gesê, dit is nie dat ons wilde teorieë ontwikkel nie. Dit is daar is patrone wat ontwikkel waar jy later nie kan anders glo as om te dink dat daar doelbewuste brandstigting is nie. Dis baie jammerlik want daai mense speel nie net met vuur nie, hulle speel met die lewens van ander mense. Inwoners en vakansiegangers word versoek om versigtig te wees wanneer hulle op oop vlamme braai of kook. Vanessa Puna, SABC Nuus, Kaapstad. 'n Drukgroep teen geslagsgegronde geweld, die Kwanele Stichting, sê diegene wat beeldmateriaal versprei van 'n vermeende tienerverkrachtingsslagoffer behoort vervolg te word. Die 15-jarige meisie is na bewering verlede week deur 3 tienerseuns in Midrand in Gauteng verkragt. Die stigting sê sy beleef sekondêre victimisering weens video's wat soos 'n veldbrand op sosiale media versprei. Die 2 verdagtes is in die Randburgse Landdroshof borgtog toegestaan van R4.000 elk. Lydens hulle borgtog voorwaardes moet hulle smiddag 4 uur tuis wees, wegbly van sosiale media en nie met die slagoffer probeer kommunikeer nie. Die Kwanele Stichting sê diegene wat beeldmateriaal van die vermeende slagoffer versprei, moet aangekla word, ingevolge die wet op die beskerming van persoonlike inligting. The POPI Act was brought into effect by our Honourable President Cyril Ramaphosa to say the sharing of people's personal information, which is also part of cyberbullying, and all these things is a prosecutable, it's a criminal offense, and people must stop it, because if the family of this girl go ahead and want to trace all those people who've been sharing these things on social media, they will be caught and will be brought to book, and they will have to answer for what they are doing. Die vermeende slagoffer se familie sê die beskuldigdes is bendelede en het reeds soortgelyke sake teen hulle. Die saak word op 4 Januarie hervat. Terwyl die meeste kinders daarvan droom om eendag suksesvolle lewens te lei, word die verwagtinge dikwels verwoes deur maatskaplike ewels. Dit sluit tienerswangerskappe in wat die meisies noop om die skool te verlaat of sogenaamde agterstraat aborsies te kry. Baie van hulle ontwikkel geestesgesondheidsprobleme, maar met die ondersteuning van maatskaplike werkers en onderwysers kan tienerma's soos Refilwe Makwela van Lethabong naby Rustenburg daarin slaag om weer hulle lewens op dreef te kry en hulle drome te bewaarheid. Die 18-jarige Refilwe Makwela is 'n leerling aan die Iketlesong sekondêre skool naby Rustenburg in Noordwes. Sy het in 2021 swanger geraak toe sy net 16 jaar oud was. Refilwe blameer groepsdruk daarvoor, 'n fout waaruit sy 'n duur les geleer het. For young ladies or the teenage girls. My raad aan jong meisies is om weg te bly van seuns en op te hou om onbeskermde seks te hê, want dit gaan nie net oor swangerskap nie, dit veroorsaak ook ander probleme. Ek wens dit nie vir ander jong meisies toe nie. Not everything is about go ba le ngwana at the younger age.
Benewens groepsdruk is daar ook ander faktore wat bydra tot tienerswangerskappe. Die samewerking van die hele gemeenskap is nodig om die uitdagings te pak en te voorkom dat dit gebeur. With Rustenburg, it's a mining community. One of the biggest factors that we find is you'd find that our adolescent girls actually are engaging in sexual activities with older men. So as opposed to peers of their age. So there's a lot of sexual violence. Most of the parents are so ignorant that they think or feel like when their children get pregnant is because of they want to do that. Sometimes there are a lot of factors that contribute towards them falling pregnant, more especially like poverty. Sowat 180 km van Rustenburg is die Kanana Township. Catherine Tomalang en haar span bestuur 'n sopkombuis en kry meisies van minder bevoorregte huishoudings om te help. Vir die meisies is dit 'n uitkoms, want dan hoef hulle nie ouer mans vir geld te vra in ruil vir seks nie. Ouer mans misbruik behoeftige jong meisies wat Jobens besoek in ruil vir geld. Volgens syfers van die Departement van Gesondheid was daar in die 2022-2023 boekjaar meer as 150,000 tienerswangerskappe in die land. 4 van die 5 mans wat by die moord op 7 vermeende misdadigers betrek word, is elk op R1000 borgtog vrygelaat. Die beweerde boendogeregtigheid het vroeër die maand in Diepsloot noord van Johannesburg plaasgevind. Borgtog is aan die 5de verdagte geweier weens sy onwettige status in die land. Die slagoffers is glo geslaan en aan die brand gesteek in 2 afsonderlike aanvalle in die township. Verdagtes nommer 1, 2, 3 en 5 is borgtog toegestaan nadat die landdroos hul omstandighede as enigste broodwinners in ag geneem het. Die hof het ook geen bewyse gevind dat hulle vrylating stabiliteit in die gemeenskap sal bedreig nie. Die 4 moet elke week by hulle naaste polisiekantoor aanmeld en enige kontak met staatsgetuies is verbode. We were expecting our clients to be released on bail. We're not at a stage yet where their guilt or otherwise stands to be determined. We still have a long way to go, but we believe that given the opportunity, our clients will eventually prove to everybody that they were not there. Although I understand the onus is on them, it's not on them to prove their innocence. It's the state's duty to do that. Omdat verdagte nommer 4 se dokumente reeds lank voor sy arrestasie verval het, is sy bogaansoek geweier. Him being kept in custody does not preclude him from making sure that his papers are in order. And once that happens, the matter can always be brought back to court on new facts, and he will definitely be granted bail as well. Die saak is tot 7 Maart 2024 uitgestel. Lede van die vermaaklikheidsbedryf bring hulde aan die dramaturg Mbongeni Ngema, wat gisteraand in 'n trompopbotsing in Lusikisiki in die Oos-Kaap dood is. Ngema was veral bekend as medeskrywer van die 1987 verhoogstuk Sarafina, wat handel oor die Soweto-opstand van 1976. Die 68-jarige was ook akteur, koreograaf, komponis, vervaardiger en sanger, en sy werk het die stryd teen apartheid weerspieël. Ngema het ure voor sy dood die begrafnis van 'n geliefde bygewoon. Ngema is in 1955 in Verulam in Durban gebore en het homself op 12-jarige ouderdom leer gitaar speel. Hy het in die jare 70 na Johannesburg verhuis. Ngema was ook medeskrywer van gewilde verhoogstukke soos Woza Albert en Asina Mali, wat die weg gebaan het vir Sarafina. Die stuk is in 1992 vir die silverskerm aangepas met 'n rolverdeling wat Miriam Makeba, John Kani en Whoopi Goldberg ingesluit het. Anand Singh het die rolprent vervaardig.
And Gemma was a very special person, very creative and hugely talented. I think he was one of the most creative people in our country during that period of the 80s when he did shows like Asina Mali, Waza Albert, and then obviously Sarafina. En Gemma het talle Tony en Grammy benoemings ontvang en kon ook talent in ander raak sien. Insisted on excellency and quality. He had an eye of a talent. You could see even in his productions that there were no chances there. Everyone in his production was a quality, and he will make sure that he fine-tune them, he train them, and become world stars. Gemma het saamgewerk met grootes in die musiekbedryf soos Quincy Jones en Michael Bolton. Hy was ook betrokke by die musiek vir die Disney-rolprent The Lion King. Tog was sy loopbaan nie sonder omstredenheid nie. Sarafina Tumbongeni didn't do anything wrong. He was an artist who was asked to perform or to produce work, and he did. Then the government came in with the funding. So there was, you couldn't fault him for producing the work. You needed to see the process that was used, and you needed, if you wanted to get involved in all of that, it was the government's processes that were being called into question, not the work that he was doing. Nog 'n dramaturg en vervaardiger Toe Nokwe het beweer dat sy die Sarafina idee uitgedink het, maar geen krediet gekry het daarvoor nie. I'm very curious because we don't understand the truth of the passing. When we go, it's only us who know where we're going, and we find out when we go. So I'm just very curious to see if we spiritually are going to carry on trying to resolve it with the truth. That's all I was asking. It was not even the battle because the money is gone. Obviously the royals carry on. I don't know where they are going, but the ultimate is that the dream and the vision did come through exactly as it was brought to me. Ander meen hy het 'n onvergeetlike bydrae gelewer. Mbongeni was a frequent guest on the Felicia show. He even composed one of my favorite signal tunes, Felicia, Felicia, hayo ya tshwanang le yena. Die presidentsie sê Gemma se werk het bygedra tot trots en veerkragtigheid van Suid-Afrikaners en die res van Afrika. Besonderhede oor die begrafnis sal binnekort bekend wees. En nou vir 'n vinnige blik op die dag se markaanwysers. En op die JSE termynmark het die pryse van landbougewasse vir lewering in Maart hoofsaaklik gedaal. Witmielies kos R3,999 per ton, wat R16 minder is. Koring se prys is R45 hoër op R6,089 per ton. Sonneblom kos R9,452 per ton, oftewel R21 minder. En die prys van soja is R8,862 en dit is R25 minder. Bly ingeskakel, net hiernaas die sport. En daarmee groet ons vereers tot môre aand weer om 6:30. Totsiens. Goeienaand, dis tyd vir die weer. Hartlik welkom. Kom ons kyk nou na ons weervooruitsigte vir vandag en môre. Vir vandag sien ons reën word verwag in grootste gedeeltes van die land. Dan sien ons 'n 80% kans vir reën in grootste gedeeltes van die Noord-Kaap. Andersins bewolk langs die Weskus. Vir môre word reën steeds verwag in grootste gedeeltes van die land. Dan sien ons ook miskolle word verwag in dele van Limpopo en dan ook langs die kus van KwaZulu-Natal.
Dan vir vandag is daar 'n waarskuwing uitgereik vir ewige donderbuie, 'n geel vlak 4 waarskuwing wat verwag word in grootste gedeeltes van die Noord-Kaap en dan ook in dele van die Vrystaat, en dan sien ons ook 'n waarskuwing vir sterk wind word verwag langs die Weskus. Vir môre is daar steeds 'n geel vlak 4 waarskuwing wat verwag word in grootste gedeeltes van die Noord-Kaap. Kom ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. Gauteng, verspreide buie en donderbuie, baie nat in die provinsie. Carletonville 15-26 en dan Johannesburg en Springs albei 24. In Limpopo bewolk sonnig. Reën word verwag in grootste gedeeltes van die provinsie, Lephalale 18-27 en dan Mokopane 15-25. In Mpumalanga enkele buie en donderbuie, Mbombela 15-22 en dan Standerton en Secunda albei 'n minimum van 13. KwaZulu-Natal, Ulundi 16-23 en dan Durban en Port Shepstone albei 'n maksimum van 25. In die Oos-Kaap, verspreide buie en donderbuie, Cradock 15-27, Oos-London 17-24 en dan Gqeberha 17-26. In die Wes-Kaap, baie nat in die provinsie, Kaapstad 17-28 en dan Lensburg 19-35. In die Noord-Kaap, reën word verwag ook in die provinsie, verspreide buie en donderbuie, Springbok 13-27 en dan De Aar 16-24. In die Vrystaat, Bloemfontein 14-23 en dan Ficksburg 13-22. Ons laaste provinsie Noordwes, verspreide buie en donderbuie, Potchefstroom 15-26 en dan Zwaluwe 17-24. Dit is dan al van my en die weerdiens, 'n rustige aand verder.